Nag-ano pala kami, break in ng motor. Ayan. Ano daw kami, ikot kami ng Panay, no? Facebook sa uyo mo. Ayan. Nahiya sa camera, guys. Kilala nyo yan. Ayan, Bro Manny. Ayan, dito na kami sa, ano, Panda na to, no? Panda na to eh. Ayan, sa Panda na kami. Tibiyaw na kami, guys. Tibiyaw na kami. Yan. Mababa pa. Tibiyaw na, tibiyaw. 165 kilometers. Yan, 165 kilometers. Ayan guys, stop over muna kami dito sa, ano to? Ano pangalan to? Flying B. Flying B. May ano to? Barabasa, no? Ayan guys, may Barabasa. Ayan, shout out. Shout out. Shout out guys. Shout out naman dyan. Shout out. Pangalan? Joy. Ayan, shout out pala dito sa sekretary. Ayan, shout out. Yan. Uncle din, shout out. Ayan guys, stop over muna kami dito sa may ano, iwan ko anong lugar to? Pasat, Papag Restaurant. Papag Restaurant Bar. Ayan. Hey guys, pasok tayo guys. Tala, let's go. Hello po. Ayan mga minum. Hello po. Ano lugar natin? Anong lugar to, ma'am? Ha? Bilison. Jason. Bilison. Yan guys, kain muna kami dito. Mga guys, nandito na kami, Antique na po kami, no? Ayan. Ayan, Antique na kami. Malapit na. Welcome to Antique. Ayan. Gimbal na po kami guys. Ayan. Gimbal. Ganda dito. Ayan, gimbal na, gimbal. Ayan na kami guys. Ayan. Dito na kami sa New Lucena. Stop over muna kami dito sa 7-Eleven. Ayan. Yeah. Ano na? Kalahati na ba tayo? Nangangalatin. Wala pa. Oo, nangangalatin na. Kalahati na kami sa Panaylop, no? Ayan. Yes. Dito pala kami sa 7-Eleven ng New Lucena, guys. Ayan. Ayan guys, dito kami sa 7-Eleven ng New Lucena. Ayan. Ayan, shout out pala dyan sa mga taga New Lucena. Ayan. Sa aking mga followers dyan, no? Shout out. Guys, Barotak Biwo na kami guys. Ayan, malapit na guys. Sara Concepcion na kami dyan guys. Kaya dito kami dadaan sa Sara. Ayan. Geng geng guys, stop over kami dito sa Lutod-Lutod guys, no? Ayan. Head northwest, then turn right. Ayan, sa gusto pala dito guys gumala, ayan. Stop over muna kami dito guys. Lutod-lutod. Guys, panitan na kami guys. Ayan. Panitan. Ruwas, no? Ruwas. Yes. Chat check. Alas 7 na. 7 o'clock na. Dito pa kami sa Alas 7 na. Time check alas 7 na guys. Guys, sapian na kami guys. Sapian, Rojas. Yan. Time check. Let's go. Tara. Guys, boundary na kami guys. Ng Aklan at Capiz. Time check. Time check. 7:44. 7:44 guys. Yan. Let's go. Ha? Yan. Boundary na kami guys. Bas na kami guys. Altabas.
Nawala yung welcome. Game. Guys, banga na kami guys. Time check. Time check. 8:25. Banga na kami guys. Ayan. Geng geng. Ayan mga guys, kalibo na kami, kalibo na. Kalibo na, kalibo. Geng geng, konti na lang. Konti na lang guys. Let's go. Ayan guys, naikot talaga namin yung buong Panay, no? Time check. 10:08. Alas 10. Alas 10:08. Alas 18, no? Nandito na kami sa sa Malay, no? Ayan po, ayan. Thank you so much kay Bro Manny. Thank you so much. Kung wala siya, Sa'yo. wala rin ako. At saka kay sis, no? Thank you din, no? Yan, thank you. Ang God bless, no? Ayan guys. Tapos namin yung inikot na namin yung buong Panay. Ayan. At saka safety naman kami guys, walang sakuna. Ayan, thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. See you.